নমস্কাৰ প্ৰিন্স বৰা ভিডিঅ' আৰু চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিব, এয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। কোননো আলহী আহিব আমাৰ ঘৰলৈ। মানে সৰুতে জহ মৰা অভ্যাসটো আছেই যে, এইটো যোৱাই নাই। আজি আমাৰ ঘৰত মামা আহিব, মাহী আহিব, এনেধৰণে মানে গোটেই গাঁওখনতে জহ মাৰি ফুৰা অভ্যাস আছে যে, এতিয়াও আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। নমস্কাৰ। এয়া চিকেন কাৰী বনাই থোৱা হৈছে আলহী আহিব বুলি। চিকেন কাৰী এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই, এয়াও ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া গুড় দিয়া বগৰী আচাৰ, এয়া দালি চিটি মাৰো মাৰো হৈছে আৰু। মানে আলহী মানে খুব চিম্পুল খানা খাব আৰু আলহীয়ে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰেই মানে কৰা হৈছে। এতিয়া চাওঁচোন তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানে পায়। আজি আমাৰ আলহী আহি গ'ল দেই, পালেহি। আহা আমা এয়া আমাৰ এয়া টিকলাকেইটা বেটা বহিবলৈ মাতি আনা আকৌ তেহেঁতক। লিচুমি लिचुमी है, नमस्ते बैठो। और ये अबेम्बो बैठो। लिचुम्बो मेरी ठाकुर मता लिचुम्बो। एया आमार मरम लगा आलही आही पालेही देই। एया सार लगते एया नमस्कार नमस्कार बहक। एया आमार किউট किউট मरम लगा आलही। 6 क्लासर स्टूडेंट। एया प्रिंस बरा और एया अबेम्बो मुँह दिखाओ। ये अबेम्बो मेरी ठान। लिचुम्बो, ये लिचुम्बो है और ये लिचुमी। खाओ अच्छा से खाओ, हाँ एंजॉय करो। तुम लोग कितना लकी है, सर ने तुम लोग को लेके आया क्लास किया, फिर इधर लेके आया मेहमान का घर में घुमाने के लिए ना। खाना अच्छा लगा कि नहीं? हुआ ना अच्छा? सारे उनका थৈ गल, सारे खाना नेखाले, आनिले 1 किलोमीटर आतरते एवलोक थाके और आनी मेथ्स शिकाले, शिकाय एतिया स्कुলৰ পৰা आनी आमार घरत राखी गल। एतिया एवलोक खाय और आमार घৰৰ পৰা ফুৰি চাকি যাবগে। एग्जाम आহি আছে না, ভালকে পঢ়িছা না? लुथा भाषा ये प्रिंस को भी सिखा दो ना तुम लोग का। ये बोलता है कि नहीं तुम लोग का साथ बात करता है कि नहीं? लिचुमी लिचुमी तुम ट्यूशन लो हाँ इसको। क्या तुम जब का साथ बैठ के बात करेगा तब तो वो लोग का भाषा से भी बोलना चाहिए ना। कपड़ा में मत डालो। अभी खाना खा के हो गया। ये मीठा में लालमोहन खा रहा है, लो खाओ। मेहमान को मीठा भी खिलाना ज़रूरी है। और ऐसा भगवान का जो भगवान वास होता है बच्चों में, ऐसा
तो आज तो जीता जाता भगवान हम लोग का घर में पधार रहा है, इसलिए तो वो लोग को अच्छा से ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ना गिफ्ट दे रहा है ना, हम लोग का घर में आया है, छोटा सा ये भेद है प्रिंस का तरफ से। मोबाइल फोन কৰিবলৈ ঘৰলৈ পাপা वाव এতিয়া আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে, এয়া ৰেডি হৈছে। লিচুমি ফিৰ আনা হা, ৱেলকাম। আচ্ছা এয়া আলহী যাবলৈ ওলাইছে আৰু এয়া তাৰ পাপাকে নিবলৈ আহিছে। এয়া অঁ বাই লিচুমি, বাই বাই লিচুম্বু। অঁ আচ্ছা ঠিক আছে, বাই বাই বাই। এয়া আলহী গ'লগৈ আমাৰ।